Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novu avanturu kanala Hellas Heavens. Turneju obilazaka mesta na poluostrvu Kassandra nastavljamo u Afitosu. U prvom delu videa pogledajte navigaciju do Afitosa, a u drugom će biti nešto više o samom mestu i gde se kupati kada ste smešteni u Afitosu. Vežite pojaseve i krećemo. Kako već šesti put idemo u neko od mesta na Halkidikiju, potrudit ću se da ne dosadim stalnim pratiocima kanala, tako što ćemo navigaciju do Afitosa pokazati od ulaska u Grčku, odnosno od Evzonija. A one koji po prvi put gledaju ovakav video, pozivam da odgledaju i neki od drugih videa na kanalu sa detaljnijim putem. Od Jagodine do Evzonija smo prošli ukupno 417 km i to za 5 sati i 30 minuta sa svim pauzama i čekanjima na graničnim prelazima. A ovde na Evzoniju pravimo poslednju pauzu. Resetujemo kilometražu i pomeramo časovnike za 1 sat unapred, a do Afitosa nas očekuje nešto više od 180 km. Dve naplatne rampe nas očekuju kroz Grčku na našem putu i u tu svrhu pripremite 2,95 € u jednom pravcu. Putarine možete plaćati kešom, ali i sve popularnijim grčkim tagovima koji se lako i besplatno naručuju i iz Srbije. A očekuje se da uskoro naš tag proradi i u Grčkoj. Nakon ove eko pumpe, prva naredna na našem putu, a da je ovako pristupačna odmah pored puta, je tek za oko 120 km, pa ukoliko ste kojim slučajem preskočili pumpe kroz Makedoniju, ovo vam je prva u Grčkoj. Svima vama koji koristite navigacije će stići poruka da ovde na 48,1 km od ulaska u Grčku skrenete desno i uključite u put koji vodi kroz industrijsku zonu Soluna. Taj put je kraći za čak 15 km od našeg, ali nije brži zbog veće gužve i solidnog broja semafora koji bi vas stalno zaustavljali. Mi i ovde nastavljamo pravo po nama lakšim putem. Trenutno smo na 60. kilometru od ulaska u Grčku i ispred nas je verovatno najvažnija raskrsnica za sve posetioce Grčke. Desno skreću svi oni koji su se uputili u Olimsku regiju ili Atinu, odnosno celu zapadnu obalu Grčke, dok mi ovde na 60,2 km
nastavljamo pravo preko nadvožnjaka putem koji vodi ka Solunu, Halkidikiju, Kavali, Tasosu. 900 metra kasnije se uključujemo u autoput Atina-Solun. Narednih 10 km idemo pravo. Verovatno će se narednih nekoliko godina, dok traju radovi na obilaznici, najviše pitanja postavljati baš na raskrsnici ispred nas. Put pravo vodi kroz centar Soluna i već sada mnogi savjetuju da se tako putuje do Halkidikija, ali ćemo mi svakako ovde na 71,3 km od Evzonija skrenuti desno, prateći znak Kavala Seres Halkidiki i čuvenim Ring Roadom nastaviti put. Ovo je jedinstvena prilika da vidimo uživo stanje, a za sve je savjet da po ulasku u Grčku odete na stranicu flyover.imet.gr gde uživo možete vidjeti trenutno stanje. Odmah na početku Ring Roada nema nikakvih promjena, odnosno ovde i nema radova. 81. km i druga naplatna rampa. Putarinu ovde plaćate 55 centi. Četiri kilometra nakon naplatne rampe desno skreću svi koji idu do Osprovalte, Stavrosa, Kavale, Tasosa, prateći znak Kavala Seres, dok mi pratimo znak Halkidiki i nastavljamo pravo. Ono što bar za sada možemo da zaključimo je da ovi radovi na Ring Roadu neće ove godine uticati ni malo na one koji idu u ovom pravcu ka Kavali. Ring Road je, bar za mene, oduvek bio u odličnom stanju, a razlog zašto je došlo do odluke o ovoj višegodišnjoj rekonstrukciji je veliki broj saobraćajnih nesreća, pa će akcenat i biti na promene koje će dovesti do veće bezbednosti. Radovi su započeti par kilometara nakon isključenja za Kavalu i traju skoro do isključenja za Halkidiki. To je nešto manje od 15 km i u ovom delu je zatvorena po jedna traka u oba pravca. Nismo spuštali brzinu ispod 70 km/h, tako da nas radovi u pravcu ka Halkidikiju nisu previše zadržali. Obilaznica, ili bar ovaj deo koji mi koristimo, je nešto više od 30 km, pa već ovde, na 100 km od ulaska u Grčku, hvatajte ove dve desne trake jer nas uskoro očekuje skretanje u desno.
Skrećemo desno, ali držimo ovu levu traku jer skroz desna vodi nazad u centar Soluna. Odličnim magistralnim putem nastavljamo pravo ka Kasandri, jednom od 3 prsta Halkidikija. Na 129,9 km prolazimo prvo isključenje za Nea Kalikratiju, ali i za Nea Irakliju i čuvenu plažu Sahara. 5 km kasnije i drugo, glavno isključenje za Nea Kalikratiju, ali i za mesto Nea Triglija. A na 147. kilometru i isključenje za Nea Plaju i Nea Fogitu. To 55 km od Evzonija i najvažnija raskrsnica na Halkidikiju. Kasandra je pravo, a oni koji putuju do Sitonije, Metamorfozisa, Nikitija, Neos Marmarasa, Toronija ili Sartija, ovde skreću desno i do ulaska na poluostrvo Sitonija imaju 40 km. Mi nastavljamo pravo. Na 162. kilometru prolazimo čuveni Potidea kanal, pa odmah iza i isključenje za Nea Potideu. Skretanje za mesto Nea Fokea, ali i za jednu od najlepših plaža na Kasandri u okviru resorta Sunny Beach je na 170. kilometru. Kružni tok ispred nas ima 4 isključenja. Prvo isključenje je za veliki Lidl market, dok na drugom idu svi posetioci Sivirija, Skale Furkas, Posidija. Na treće smo već išli do Kaliteje, Pevkohorija i Haniotija, a ovog puta se isključujemo na 4. isključenje i pratimo znak za Afitos. Narednih 1,5 km vozimo veoma dobrim regionalnim putem sa ograničenjem od 60 km/h. A na raskrsnici ispred nas, ukoliko skrenete levo, vratili biste se ka kružnom toku, odnosno ka Lidlu. Put pravo vodi u Nea Fokeu, a mi pratimo znak za Afitos i idemo desno. Put u nastavku je nešto uži, pa nemojte preterano da žurite, jer uskoro stižemo do cilja, a i možete uživati i u pogledu na okolne stare maslinjake. Na 182,8 od ulaska u Grčku
Stižemo do semafora gde put desno vodi u Kaliteu. Put levo ide do Nea Fokee, a mi nastavljamo pravo i od ovog trenutka možemo da kažemo da smo stigli u Afitos. Stigli smo u Afitos, a od Jagodine smo prešli ukupno 598 km. I to za 6 sati i 55 minuta lagane i bezbedne vožnje uz dosta pauza. Ako putujete u sezoni, dodajte još sat vremena više zbog dužih čekanja na graničnim prelazima. Mi idemo na zasluženu pauzu, a vi u drugom delu videa pogledajte šta smo sve zanimljivo pronašli o Afitosu. ...90 km južno od Soluna, na istočnoj obali Kasandre ili na oko 1 sata vožnje, se nalazi jedno od retkih primorskih mesta na Halkidikiju, čija istorija datira pre nove ere. Lociran na uzvišenju sa jedinstvenim pogledom na zaliv i morsko plavetnilo, Afitos je mesto koje odiše mediteranskim duhom i zbog uskih ulica i kamenih fasada podseća na Dubrovnik i Dalmaciju. Drevni Afitis se pominje još za vreme grčko-persijskih ratova u 5. veku pre nove ere, a najveći procvat doživljava tek nakon Drugog svetskog rata razvojem turizma. Danas Afitos ima nešto više od 1000 stalnih stanovnika, ali su retki dani u godini kada u mestu nema ponekad i previše turista. Arhitektura Afitosa se u potpunosti razlikuje od svih mesta severne Grčke i reklo bi se da je baš to ono što privlači ovoliki broj turista. Sigurno će vam privući pažnju i puno lepih detalja na kućama, cveće i saksije s bosiljkom koje su zaštitni znak svakog grčkog doma. Kao da su se stanovnici Afitosa dogovorili da na isti način uređuju kuće i dvorišta, a tako su uređeni i restorani i kafići.
Posebno su interesantni restorani i kafići na Litici, sa koje se pruža fantastičan pogled na more. Ovaj deo meštani zovu balkon ili terasa Afitosa i trenutno se radi rekonstrukcija iz bezbedonosnih razloga, ali se nadamo da će već do leta 2025. ovo šetalište ponovo biti puno restorana i kafića. Atmosfera u mestu je takođe autentična, naročito uveče kada turisti iz drugih mesta svrate u Afitos. Ulice su uske, a osvetljenje je jako lepo, pa kamene fasade i popločane ulice deluju romantično i vraćaju u prošla vremena. Očuvane su i neke kuće iz 18. veka, a mali trgovi su lepo uređeni i puni cveća. Inače je veći deo Afitosa, onaj najlepši, zatvoren za saobraćaj već od podneva pa sve do ponoći. U Afitosu ima nekoliko izuzetno lepih i autentičnih kafića. Ipak, ovo nije mesto ludog provoda za mlade, jer se noćni barovi i diskoteke nalaze u susednom mestu Kalitea. Ono što vredi vidjeti u Afitosu je jedinstvena arhitektura crkve Svetog Dimitrija, koja je sagrađena 1859. godine i nalazi se na centralnom trgu. Nešto iznad nje je i najstarija crkva u Afitosu posvećena svetim arhangelima, koja datira iz 17. veka. U Afitosu možete pronaći i treću crkvu, posvećenu svetom Atanasiju, koja se nalazi odmah iza gradske plaže od 1903. godine. U centru mesta
nalazi se etnografski muzej u kojem se nalaze različite umetničke izložbe. Ali ovde možete pronaći i alate i pribor koji su u prošlosti koristili lokalni stanovnici. Gradska plaža je od većine smeštajnih kapaciteta udaljena bar 500 metara i do nje možete automobilom, ali ako se odlučite da idete pešaka, spuštate se ovim stepenicama koje su na početku terase Afitosa i neće vam biti dosadno, jer vas do plaže očekuje čas istorije. I to u vidu prvo ovih skulptura, a kasnije i ovih česmi sa kojih su se nekada vodom snabdevali stanovnici Afitosa. U obližnjoj Neafokeji možete obići kulu Svetog Pavla, koja datira iz vizantijskog doba. U istom dvorištu je i Grčka pravoslavna crkva 12 svetih apostola. U mestu Neafokeja se nalazi i crkva, odnosno pećina Svetog Pavla. Ulaz u stenu, odnosno pećinu, je ulaz u crkvu, a nekih 50 metara dalje, gde veći deo puta morate da prođete puzeći, se nalazi i prostorija u kojoj se po predanju krio apostol Pavle kada su ga proganjali. Pored oltara sa ikonama, u ovoj prostoriji se nalazi bunar, za čiju vodu se veruje da je lekovita. Svakako je zdrava za piće, pa će vam sigurno prijati osveženje. Nakon ove neobične posete, svako ostane pod utiskom, pa uz hladno točeno pivo možete uživati u ovom kafiću odmah pored plaže Neafokeja. Ostaci hrama Amon Zeusa, koji datira iz 4. veka pre nove ere, se nalazi odmah iza gradske plaže u 3 km udaljenoj Kaliteji. Ovaj izuzetno važan istorijski lokalitet je otvoren svakog dana sem utorka od 8:30 do 15:30. Ulaz je besplatan tokom cele godine. Pored ove druge dimenzije, da ne zaboravimo da kažemo da u Afitosu imate nekoliko manjih marketa za snabdevanje svakodnevnim namirnicama,
a da je najbliži veliki market Masutis, 3 km udaljen ka Kalitei. Ono što bi mogla da bude mana ovog mesta je da su cene smeštaja ovde nešto veće od proseka za Halkidiki. Deca će moći da uživaju u ovim automatima. Ali i u velikom dečijem igralištu čije se korišćenje plaća. Afitos ima jednog lekara, ali blizina Kalitee, a pre svega Kasandrije, daju vam sigurnost da bez briga provedete odmor. U mestu je takođe i jedna odlično snabdevena apoteka, opet u potpunosti izgledom uklopljena u arhitekturu celog mesta. Oni koji sopstvenim prevozom dođu na letovanje će pre svega imati problema sa parkiranjem, što zbog uskih ulica, što zbog velikog broja posetioca. Neki smeštajni kapaciteti nude privatne parkinge, a na vrhu Afitosa postoji i veliki parking čije se korišćenje plaća. Ali opet, budite spremni da vam auto neće baš biti ispred apartmana. Na putu koji ide iznad Afitosa imate benzinsku pumpu sa svim vrstama goriva. A u krugu od 5 km imate više automehaničara i vulkanizera. Punjač za električna vozila smo pronašli na ovom privatnom parkingu, ali i na parkingu Masutisa u Kalitei, kao i u velikom Lidlu koji smo prošli pri dolasku. Oni koji nisu došli sopstvenim prevozom mogu koristiti javni gradski prevoz. A u Afitosu je dostupna i taksi služba. Rent-a-car agencija može biti dobar izbor ukoliko se odlučite da obilazite i okolinu. A turističke agencije nude i neke veoma interesantne izlete. Dostupno će vam biti i nekoliko pekara i poslastičarnica. Kao i veliki broj baš autentičnih prodavnica suvenira i domaćih proizvoda. Svakog utorka u 4 km udaljenoj Kasandriji
možete kupovati najlepše grčke proizvode na tradicionalnoj grčkoj pijaci. Laiki Agora ili Narodna pijaca će vam ponuditi sve domaće proizvode lokalnih farmera, pa je ovo jedinstvena prilika da kupite domaće maslinovo ulje, med, maslinke, domaće vino, kolače. Pijaca radi utorkom od 8 do 14 sati, a ako ne stignete na ovu u mestu Kasandrija, ni ona u Neamu Danji nije predaleko, na 27 km od Afitosa. A tamo je pijaca svake srede od 8 do 14. Afitos će ostaviti bez daha sve ljubitelje starinskog, autentičnog grčkog i mediteranskog šmeka, romantike i zaljubljene parove. Sve vreme šetajući Afitosom imaćete osjećaj kao da ste u nekom drugom veku, kao da putujete u vremenu. Kako smo na more došli pre svega zbog kupanja, pogledajte u nastavku gde se kupaju posetioci Afitosa. На ней надувается, как вот ту руку затолкала. Gradsku plažu Afitosa, dugačku čak 3 km, podelit ćemo u 3 dela. Srednji deo plaže je najveći, ali i najlošijeg kvaliteta. Gotovo celom dužinom se odmah po ulasku u vodu prostire stena, koju je teško preskočiti, što zbog toga što je često klizava, ali i zbog potencijalnih ježeva zavučenih u šupljinama kamenja. Postoje delovi koje su vlasnici kafića ili smeštenih objekata u pozadini očistili i obezbedili i postepen i bezbedan ulazak u vodu. Kao i delovi gde su postavljeni džakovi sa peskom, kako biste na taj način preskočili ovih prvih nekoliko metara i ušli u deo koji je izuzetno lep i prijatan za kupanje. Izvanredna boja vode, lep i čist pesak na plaži, najmanja gužva, ali ipak ovaj deo nije po našem ukusu, jer ova stena baš smeta. Desni deo plaže, Kakalitej, je naziv dobio po poznatom beach baru koji se nalazi u njegovom sedištu. Liosi plaža takođe ima ovu izuzetnu boju vode, ali je takođe i ulazak u vodu dosta loš, sem u delu koji je kafić očistio za svoje goste. A krajnje desni deo je praktično divlja plaža, izuzetno lepa, a bez kafića. Kao da ste
van civilizacije. Kada kažete gradska plaža Afitosa, većina će pomisliti samo na krajnji levi deo plaže, gde se i kupa više od 80% posetilaca plaže Afitos. Ovaj deo plaže je naziv dobio po grčkoj reči za čamac u množini. Naime, kako je voda ovde uglavnom izuzetno mirna, česta je slika da ovde na plaži Varkes bude usidren veliki broj manjih brodića, dok se njihovi vlasnici baškare u ovom raju. Pesak na plaži je sitan, a takav se nastavlja i pri ulasku u vodu, kao i u plićaku koji dosta dugo traje. Morsko dno je perfektno čisto i bezbedno za hodanje. U kombinaciji sa lepim sunčanim danom dobit ćete boju vode kojom ćete se oduševiti. U desnom delu ovog malog zaliva imate beach bar i njihove ležaljke, dok je ostatak plaže slobodan za korišćenje. Takođe, na uzvišenju iznad plaže smo zapazili jako lep kafić kantinu, koja za vreme naše posete još uvek nije postavila ležaljke na plaži, jer im dozvola još uvek nije stigla. Brdo iza plaže pravi izuzetnu prirodnu hladovinu u popodnevnim satima. Plaža Varkes ima tuš, ali ne i kabinu za preslačenje, dok je toalet u okviru beach bara. Plaža nema spasioca
niti posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom. U ovom delu plaže imat ćete mogućnost da iznajmite rekvizite za sportove na vodi. Kako je Afitos na visokom brdu, ova plaža nije baš blizu, čak ni za one koji su smešteni u Afitosu. U pozadini plaže ima parking mesta, ali je u sezoni ova plaža prepuna kupača, pa je automatski i parking mesto teško pronaći. Gradska plaža Afitosa je odlična, ali pogled na plažu sa balkona Afitosa je nestvarno lep. Koje smo to okolne plaže izabrali za vas, pogledajte u nastavku. – 2021. godine smo već bili na gradskoj plaži u Kaliteji, onako usput. I taj video možete pogledati na kanalu. Zahvaljujući izuzetnom prvom utisku smo i izabrali Kaliteju za letovanje, pa sada imamo priliku da detaljnije upoznamo ovu plažu. Gradska plaža u Kaliteji je dugačka nešto više od 1 kilometra. Širina plaže je promenljiva, od svega par metara na pojedinim mestima, pa najviše do 20 metara. Pesak na plaži je sitan, a takav je i na ulasku u vodu, kao i na morskom dnu. U desnom delu plaže postoji stena odmah po ulasku u vodu, što može malo da zasmeta, ali već nakon par metara morsko dno postaje perfektno čisto. I u ovim delovima postoje pročišćeni putevi gde možete bez problema proći do čistog dela. Ulazak u vodu je postepen i plićak traje više desetina metara, pa je ova plaža idealna za porodice sa manjom decom.
Kombinacija ovog sitnog belog peska, dugog plićaka i sunčanog dana daju izuzetnu boju vode, pa ćete imati utisak da ste na nekoj egzotičnoj destinaciji. Voda je u celom zalivu Toroneos uglavnom veoma mirna, a plaža Kalitea ima takav geografski položaj da je i dodatno zaštićena od vetrova i talasa. Sve to utiče da je i voda na ovoj plaži nešto toplija nego na drugim. Na plaži ima spasioca i to na 2 mesta. Tuševe i kabine za presvlačenje smo zatekli na više lokacija, dok su toaleti u okviru beach barova. Specijalnog ulaza za osobe sa invaliditetom nije bilo za vreme naše posete, ali je i pored toga plaža vlasnik plave zastave od 2023. godine. Iako ih zbog stupanja novog zakona na snagu ima manje nego prethodnih godina, veći deo plaže je pod zakupom kafića, koji i brinu o čistoći plaže, za koju može da se kaže da je na visokom nivou. Kao i prošli put, opet su nam za oko zapali ovi izuzetno lepo uređeni beach barovi. Na plaži Kalitea ima i slobodnih mesta za vaše suncobrane i peškire, ali kako plaža nije velika, savjet je da poranite ukoliko želite da zauzmete ove delove sa odličnim ulaskom u vodu. Na gradskoj plaži u Kaliteji nema prirodne hladovine. U pozadini plaže u levom delu postoji staza sa klupama za sedenje koja omogućava lakše kretanje u izboru idealnog dela za kupanje. U sezoni ovde postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Dok ispred nas pre svega služi za polazak turističkih brodića koji vode u obilazak zaliva Toroneos ili do Svete Gore, ali naravno da ga najviše koriste ljubitelji skokova u vodu. Retki su smeštajni kapaciteti u Kaliteji, a da su baš odmah iza plaže, pa ćete do plaže morati pešaka između 200 pa do 400-500 metara u zavisnosti gde budete smešteni i koji vam se deo plaže najviše svidi.
Dolazak do plaže je nizbrdo, ali je povratak u prvih 100 metara pod dobrim usponom, pogotovo ako još vučete i neke stvari ili malu decu kojima se spava. U pozadini plaže ima dosta parking mesta, čak je većina i u hladovini, ali je u sezoni gotovo nemoguće pronaći slobodno parking mesto. Čak i kada uzmem u obzir da plaža nije preterano velika, da ove stene u vodi nikome ne prijaju, da mi nije blizu smeštaja, gradska plaža u Kaliteji je jedna od najlepših gradskih plaža na kojima sam ja bio. Ova plaža ispunjava sve kriterijume da na njoj provedete svih 10 dana letovanja, ali smo mi svakako obišli i neke u okruženju. Pa u nastavku pogledajte koje vam plaže preporučujemo za obilazak ako ste smešteni u Kaliteji. Po ocenama mnogobrojnih posetioca, najlepša plaža na zapadnoj obali Kasandre je gradska plaža u Siviriju. Plaža je dugačka nešto više od 1 kilometra. Najšira je u krajnje desnom delu, gde širina ide i do 30 metara, a kako idemo u levo, polako se sužava da bi u krajnjem levom delu praktično bila neupotrebljiva. Sitan beli pesak, kako na plaži, tako i na morskom dnu, u kombinaciji sa mirnim i sunčanim danom daje izuzetno lepu boju vode. Retki su delovi sa nešto lošijim ulaskom u vodu, pa obratite pažnju da ih preskočite kada birate svoje idealno mesto za kupanje. Morska trava nije tako česta na ovoj plaži i bude je u manjim količinama ili je skoncentrisana samo na određene delove, pa ako vam smeta, izbegavajte je. Duž cele plaže postoji šetalište koje će vam olakšati izbor vašeg idealnog dela za kupanje.
Ulazak u vodu je svuda postepen i plićak dugo traje, a po mom ukusu je najlepši deo plaže levo od doka. S obzirom da je Siviri zaklonjen sa obe strane brdima i da se plaža praktično nalazi u manjem zalivu, voda je ovde uglavnom uvek ovako mirna. U sezoni postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Ljubitelji ronjenja mogu uživati u krajnje levom delu, nakon završetka asfaltnog puta. Kako ovde nikada nema gužve, ovo može biti i prilika da se osamite. Gradska plaža u Siviriju ima tuševe na više pozicija. Takođe ima i spasioca, toaleti su u okviru kafića, a za vreme naše posete nije bilo posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom. Takođe nismo pronašli ni kabine za preslačenje. Atrakcija za najmlađe su kornjače i patke u pozadini plaže koje plivaju u jezercetu formiranom iz ovog kanala koji seče Siviri na pola, a koji skuplja kišnicu. Za vreme ove naše posete nije bilo ni kornjača ni patki, ali su inače stalni gosti ovog kanala. Na plaži postoje slobodna mesta, ali i beach barovi gde uz naručeno piće dobijate ležaljku i suncodan. Kako magistrala prolazi daleko od plaže, ovde ćete uživati u izuzetno mirnoj atmosferi, a mnogima je Siviri i prva asocijacija na izuzetno lepe zalaske sunca.
Još jedan biser Halkidikija i čista desetka za gradsku plažu u Siviriju. Ovo je plaža koju bih pre svega preporučio porodicama sa najmlađim kupačima. Zapadna obala Kasandre ima plažu koja je prava atrakcija. Fotografi širom sveta dolaze ovde da bi uslikali ili usnimili ovu neobičnu prirodnu pojavu. Rt Posidi izlazi na zapadnu, ali i na istočnu stranu, tako što se nalazi u nastavku gradske plaže Posidi sa istočne i Ageopelagitika plaže sa zapadne strane. Jedan od naziva za ovu plažu je Miti ili nos plaža u bukvalnom prevodu sa grčkog. Ali je Grci zovu i amoglosa ili peščani jezik, pa vi odlučite da li vas oblik ove plaže više podsjeća na nos ili na jezik. Uglavnom, na internetu ćete je najlakše pronaći ako ukucate Posidi Beach, a naziv je dobila po najbližem mestu od kog je udaljena oko 2 km. Najbliže što ćete ovoj plaži moći da priđete kolima jeste do Svetionika u pozadini plaže, a onda 700-800 metara do vrha rta morate pešaka, jer bi vam se auto verovatno zaglavio u ovom sitnom pesku. Plaža je kombinacija peska i sitnog šljunka. A takav je i ulazak u vodu. Postoje delovi sa dužim, ali i kraćim plićakom, pa proberite ako sa decom posećujete ovu plažu. Mada je moje mišljenje da ova plaža i nije baš za decu. Morsko dno je čisto i bezbedno, ali se svakako ne savetuje preterano udaljavanje od obale zbog različitih struja koje deluju na ovaj rt. Ono što je takođe izuzetno interesantno je da plaža pod uticajem plime, oseke i morskih struja
stalno menja oblik, pa ćete je uvek zateći u bar malo drugačijem obliku. Rt Posidi je potpuno divlja plaža. Ovde nema kafića, marketa i slično, pa se dobro pripremite i ponesite sve što vam može zatrebati za prijatan dan na plaži. Ovo automatski znači da ovde nema tuševa, kabina za preslačenje, toaleta, spasioca, pa ni posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom. Bez obzira što je plaža divlja, mi smo je sada u predsezoni zatekli u veoma čistom stanju. Prilikom prethodne posete ovoj plaži 2021. godine smo obećali da ćemo se jednom ponovo ovde vratiti. Tada nam loši vremenski uslovi nisu dozvolili da u potpunosti sagledamo lepotu ove plaže. Danas mogu da vam kažem da je ova izuzetno zanimljiva plaža i izuzetno lepa, pa vam savjetujem da je obavezno obiđete kada ste u blizini. Tražeći Vidikovac i crkvu nadomak Sivirija, pronašli smo zakopano blago Halkidikija. Plaža Sveti Nikola je na manje od 2 km udaljena od centra Sivirija za one koji dolaze pešaka. Za sve ostale, put postoji do 100 metara od plaže, ali ako vam je auto niži, savjet je da se ipak ne spuštate do kraja i auto ostavite 100 metara od skretanja sa glavnog puta i poslednjih 200 do 300 metara odšetate do plaže. Odmah ćete prilikom spuštanja do plaže zapaziti ovu izvanrednu boju vode. Pre same plaže je naš glavni razlog dolaska ovde i kako smo uopšte i pronašli ovu plažu. Crkva Sveti Kozma i Damjan je bila naš primarni cilj kao znamenitost koju možete obići u okolini Sivirija. Lepa stara crkva u izuzetno prijatnom okruženju sa fenomenalnom hladovinom, mirisima i zvukovima.
a odmah ispod crkve je pravi raj na zemlji. Plaža Sveti Nikola je dugačka oko 200 metara, a široka od svega par metara pa do 7-8 metara najviše. Okrenuta je ka zapadu, pa ćete pre podne uživati u izuzetnoj prirodnoj hladovini, a popodne u izuzetnim zalascima sunca. Najsitniji mogući pesak na plaži se nastavlja i na ulasku u vodu, a plićak traje i do 50 metara. Morsko dno je čisto i bezbedno, a jedino što vam može zasmetati je morska trava koja je uglavnom skoncentrisana samo u krajnje desnom delu. Plaža je nekako ušuškana i zaštićena od vetrova i talasa, pa očekujte uvek ovako mirnu vodu. U početku nije delovalo tako, ali ova stena na sredini plaže može da posluži ljubiteljima skokova u vodu. Ne pokušavajte ovo, dosta je plitko. On je istrenirani profesionalac. Ova plaža je potpuno divlja, pa se dobro pripremite pre polaska, jer nema prodavnica, kafića i sl.
Na brdu iznad plaže smo zapazili par objekata do kojih vode ove interesantne stepenice. I sve što možemo reći nakon provedenog dana na ovoj plaži je da im zavidimo. Do pre par meseci nisam ni čuo za ovu plažu, a od danas je plaža Sveti Nikola definitivno na mojoj top 10 listi plaža, Kasandre sigurno, a možda čak i celog Halkidikija. Na polovini puta između Kalitee i Kriopigija, jedna izuzetna, a ne tako popularna plaža. Plaža Letki Peristera je dugačka više od 1 km, a široka i do 50 metara u pojedinim delovima. U bukvalnom prevodu sa grčkog, ova plaža se zove Bela Golubica i siguran sam da je naziv povezan sa ovim sitnim belim peskom na plaži. Sitan beli pesak na plaži se na ulasku u vodu pretvara u sitan šljunak, ali već nakon par metara se nastavlja opet najsitniji pesak. Sunčanim, mirnim danima ćete ovde uživati u neverovatnoj boji vode. Bezbedno morsko dno i plićak koji traje i do 15 metara kvalifikuju ovu plažu kao idealnu za porodice sa najmlađim kupačima. Na celoj plaži smo pronašli nekoliko tuševa, ali su i oni, kao i toaleti i kabine za preslačenje, u okviru hotela, odnosno beach barova ispred njih. Takođe, nema spasioca, kao ni posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom, ali i pored toga, plaža može da se pohvali sertifikatom Plava zastava. U levom delu plaže, ispred resorta Flegra, postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi.
U pozadini plaže se nalaze 3 ekskluzivna hotela. Ono što ja mogu da kažem budućim gostima hotela Aleksandar Veliki, Flegra Resorta i G hotela je da će ispred svojih smeštaja imati jednu izuzetnu plažu. Najlepši deo plaže je skroz desno, ispred čuvenog hotela Alexander the Great, odnosno Aleksandar Veliki. Nećete moći do ovog dela plaže preko dvorišta hotela, ali nešto dalje imate znak na glavnom putu za Agora Beach Bar, a 100 metara nakon skretanja i besplatan parking. Poslednjih 50 metara ćete morati pešaka, ali onda vas očekuje nagrada vredna vašeg truda. Skroz desno je Agora Beach Bar i ležaljke ovog kafića kantine, dok je između slobodno mesto za vaše peškire i suncobrane u prepodnevnim satima, jer vam popodne ovde suncobrani neće trebati zbog ove izuzetne prirodne hladovine. Deo koji je baš ispred hotela je pokriven ležaljkama i suncobranima koji su rezervisani za goste hotela Aleksandar Veliki. Ako nastavite u levo, naići ćete na nešto užu plažu, ali je i ulazak u vodu nešto lošiji. A onda, skroz levo, kako se približavamo manjoj luci, opet plaža postaje najbolja moguća. Skroz levo, na samom kraju plaže, moći ćete da obiđete izuzetno loše održavane i čuvane ostatke ranohrišćanske crkve Soline. Solina je naziv mesta iza ove plaže. Iako ovu plažu nećete pronaći u top 10 listama na internetu, ona je omiljena velikom broju stalnih posetioca ovog kraja. I pored nekih sitnih nedostataka, moja ocena za ovu plažu bi bila 9.
Ovde se završava još jedna avantura kanala Hellas Heavens. Pišite u komentarima šta smo propustili da kažemo ili sa čime se eventualno ne slažete. Mi se vraćamo u Srbiju napunjenih baterija, a vi očekujte nove avanture i nove lepe destinacije u Grčkoj. Do tada, pozdrav iz Afitosa i živeli! Jamas!